Usa ka programa sa Department of Health nagsuporta sa mga drug addict aron ilang masumpo ang pagkatap sa HIV. Gihimo ang dakbayan sa Sugbo nga pilot area sa sekretong programa nga gigastuhan sa World Bank o Asian Development Bank. Ani ang special report ni Andrea Patania. Ablihan ang syringe, buakon ang Nubain ampule ug i-extract ang solution gamit ang syringe. Ug sama sa mga nurses o doktor, yano ra nga i-inject ang dagom sa nanglagom na nilang mga ugat. Apan di nurses o doctor sila alias Roy ug Mario, kundi mga drug dependents. Sa sabot nga taguan ilang tinuray nga identity, misugot silang duha nga paliliun ang News 5 sa tipik sa ilang kinabuhi nga nagsentro sa ilang pagkagumon sa gidili nga drogas ning special report nga giuluhag. Tusok-tusok. Buho ang tawag nila sa suyupanan diin sila sagad dig-inject. Apan usahay, dinhi sila magpakahay sa mga baratuhon nga lodge. Gikan ang nanuyop og shabu ang duha ug second part sa ilang session ang pag-inject og Nubain aron pagbalanse sa tama. Unsay nabati niya? Ano ko binalang ko. Oh. Santol ko na. Suyop pa, sidang ang mata. Kasi ito, kung libre lang, di nang sidang ang mata. Pero kung kain naman ng imported nga, bino, sa kuha ng mga alpons baso. May guna sa ganun. Dinhi sa Pilipinas, gi-classify isip usa ka dangerous drug ang nalbuphine hydrochloride o Nubain. Usa kini ka pain reliever nga di basta-basta mapalit kung way yellow prescription form gikan sa usa ka doktor nga dunay S2 o dangerous drug license. Apan bitbit lang ang 300 pesos ug way reseta, nakapalit dayon og usa ka Nubain ampule sila Roy ug Mario dinhi sa Barangay Camagayan sud lang sa 5 ka minuto. Matud pa, wa nay pili ang mga tigbaligya og drogas dinhi, hamtong man o mga bata. Gani ni atong Hulyo 7 ni atong niaging tuig, 76 ka Nubain ampules ang nakumpiska sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch gikan sa duha ka man nagsuong babay nga nagpangidaron og 15 ug 13 anyos sa maong barangay. Laing batang drug pusher ang nasikop ni atong Setyembre 26 sa CIB nga namaligya gihapon og Nubain ampules. Gawas nga dali nga mapalit ang drogas, sayon ra sa makakuha og syringes sila Roy ug Mario. Gani, libre ra kining gipanghatag dinhi sa ikaupat nga andana sa Camagayan Barangay Hall. Ang libreng distribution sa mga syringes lakip sa operational research sa Department of Health nga gipunduhan sa World Bank ug Asian Development Bank. Kaniadto, dinhi sa opisina sa Cebu Plus Sud sa Cebu City Health Building ipang-apud-apud ang libreng syringe apan gibalhin kini dinhi sa Camagayan Community Care Center kun KC3. Nakalapas man sa balaod ang pagpanghatag og drug paraphernalia apan ubos sa Board Resolution number 298 nga giluwat ni Dangerous Drugs Board Chairman Antonio Villar Jr. ni atong October 8, 2014, gideklarar nga safe zone ang KC3 busa di makapanakop ang mga pulis dinhi. Ang maong resolusyon nag-aprobar sa implementasyon sa maong pagtuon sa DOH sud sa duha ka tuig sugod ni adtong Oktubre. Usa sa component niini ang Needle Exchange Program, diin hatagan og bag-ong syringes ang mga injecting drug users kung makapresentar sila sa basiyo sa ilang ginamit nga syringe. Nakitaan sa DOH ang panginahanglan niini tungod sa nagsakang kaso sa HIV/AIDS dinhi sa Sugbo gumikan sa people who inject drugs kun PWIDs. Sa dato sa DOH National Epidemiology Center, 53% sa people who inject drugs sa Cebu City ang positibo sa HIV. Samtang base sa pagtuon sa Cebu City Social Hygiene Clinic, misaka na ang HIV transmission gumikan sa injecting drug use ngadto sa 76% ni atong 2013 gikan sa 10% ni atong 2008. Sugod tuig 2010, injecting drug use na mao'y nag-unang hinungdan sa HIV sa Cebu ug ikaduha na lang ang sexual transmission.
Sa latest DOH statistics karong February 2015, number 2 na ang Central Visayas sa labing daghang bag-ong HIV/AIDS cases sa nasud, diin injecting drug use gihapon maoy nag-unang hinungdan. Kini ang nagtukmod sa DOH sa pagbugna og mga estratehiya aron mamenosan ang mga kadaot nga makuha sa mga drug users sama sa HIV. Ang Needle Exchange Program nahimong epektibo sa pagpakunhod sa HIV sa ubang nasud, mao nga gi-adopt kini nila sa Barangay Camagayan, ang pilot area alang ning maong programa sa tibuok Pilipinas. So, naatay ginatawag og concentrated epidemic. So, munang nag-create ta og unsay possible recommendations nga atong mabuhat no to really focus on the prevention of STI and AIDS. Sa HIV ra gid sa prevention. Ang Cebu Plus, usa ka NGO nga nagserbisyo sa mga HIV-positive patients, di buot mo komentaryo sa ilang partisipasyon sa Needle Exchange Program kaniadto. Apan matud pa, tinguha nila nga di na madungagan pa ang mga pasyente nga mataptan sa maong sakit dinhi sa Sugbo. Kay dili mi gusto nga moabot ang time nga usa sa parte sa amo ang pamilya o usa sa among mga friends na maapektuhan pod aning kondisyon. Apan ang programa, nakadani og daghang mga pagsaway, sama kang Cebu City Anti-Drug Abuse Council Presiding Officer Attorney Paul Waminal, nga kani Undersecretary sa Dangerous Drugs Board. Ang ilabing principle, ang concept of harm reduction program nga, okay ra maghikog ka, basta ayaw na paggamit og blade nga taya. Ang gamiton ng mga blade ka ng bag-o mo nang among gihatag ron. Kaya yung mga ni sa during the exam session, di pumunta na sila. O, unsay matabuan ng mga tao nga gitagan ni og kanang mga drug injecting users, tagan ni og dili mo tulapon dito. Ang mga mata hindi po na sila. Pasabot dahil nga wala gusto compassion and mercy sa mga tao nga ilang ding tabangan ni kay Mato ni Waminal, daw nag-promote og drug use ang DOH ug ang problema sa HIV ilang gisolusyonan pinaagi sa lain usab nga problema. Angay matud pa nga i-focus ilang mga programa sa pag-awhag sa mga tao sa paglikay sa drug use ug sa pag-practice og safe sex. Apan giklaro sa DOH nga di lang ang Needle Exchange Program mao'y component sa ilang research, kay lakip sab sa programa ang medical evaluation and treatment, counseling, HIV testing ug psychosocial intervention. Nihangyo ang News 5 nga makabisita sa Camagayan Center aron pagsuta kung gibuhat ba kining mga serbisyo, apan si DOH Central Office Director Dr. Eric Tayag Racono ang makatugot ni ini. Wa mi reply sa among email si Dr. Tayag kabahin ni ini ug wa sa magpa-interview atol sa iyang pagbisita sa Sugbo. Maisip nga gisekreto gyud ug maayo ang implementasyon sa maong programa ug taliwa sa mga pagsaway, gikalipay kinig maayo nila ni Roy ug Mario. Mas maayo gali na kay mga paliton pa namo ni. Kisa ka muna. Mga iwas po dito. Kapaiwas pa dito pa ng HIV. Sa 15 katuig nga drug addiction ni Roy, kaduha siyang napriso tungod sa drogas. Samtang sa 39 katuig nga addiction ni Mario, katulo siya nadakpan tungod sa drugs ug kausa tungod sa homicide. Matod sa kapulisan, hangtod nga dunay drogas, dunagyoy krimen. In the conduct of our raids, the conduct of our search, ang dami ring baril na nakukuha namin. Napaubos na sa rehabilitation program ang duha ug matud pa, dako kinig natabang kanila kaniadto. Oo, katabang ako. Pagsunong gamay mo, paggawas itong nakuha yun nga. Hindi sunong lawas. Mao nga panawagan ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella. So instead of concentrating the funding on the distribution of needles, which will also create more problem, why don't we use the amount for the construction of rehabilitation centers and the hiring of experts? Sa pagkakaroon, dunaray duha ka government rehab centers ang Sugbo. Usa ang anaa sa Argao alang sa mga lalaki nga mo accommodate og 50 to 60 patients ug usa sa Mandaue alang sa mga babay nga mo accommodate og 30 to 50 patients.
Busa, di gyud kini paigo alang sa tanang drug dependence kay sa 2013 statistics palang daan sa DOH, 6,000 na ang natalang people who inject drugs sa Metropolitan Cebu ug 2,000 to 2,500 sa Cebu City. Wa pa kinilabot sa mga mugamit ug uban pang klase sa drogas sama sa shabu. Ug bisan pa man og government rehab centers kini, daghan gyapong mga kabus nga di ka-afford niini kay upon confinement kinahanglan na silang mubayad og 18,000 pesos samtang 7,000 pesos ilang bayranan matag buwan. Samtang sa mga private rehab centers, anaa sa 20,000 pesos ang labing barato nga monthly payment nga gikinahanglan. Mao nga sugyot sa kadak ngadto sa mga LGUs nga magbugna og outpatient drug rehabilitation program sa matag barangay aron wa nagyoy bayranan ang mga kabus nga drug dependents nga di pa bayolente. Ug aron di na kinahanglang magpa-rehab, unsa man gyud ay ang solusyon sa pagsumpo sa illegal drugs. Batod sa kapulisan, pulo street pushers ilang madakpan kay lisod kumbiktuhon ang mga drug lords kay di sila ang tigupot sa drogas nga mauuntay magsilbing ebidensya sa korte. Matud pa, masumpo ang illegal drugs kung wa na say mamalit niini. Nakikita nyo, napakarami na ng huli. Tinatanong nyo kami, bakit tuloy-tuloy pa rin? Because there is a demand. Apan kung sila Roy ug Mario ang pangutan-on, diha ra sila makaundang kung wa nay mamaligya og drogas ug kung makakita sila og tarong nga trabaho. Makaundang og kanang ipalayo stay sa kanang ipa area nga sa kuan. Pero samtang napakadihan ko yung Nag-isip. Ang kaambot nga ako, wago punta nga, wago na ayo bisiwa. Kusit-kus kwarta ba? Nang bilang katibaw ko, kaundang ka ni. Apan samtang doon na pa'y supply ug demand sa drogas, ug samtang padayong gi-implementar ug gisaway ang needle exchange program sa DOH, awhag sa kadak ngadto sa komunidad sa pag-report dayon kabahin sa drug users o pushers ngadto sa mga otoridad. Simple kayo na, daghan kayo nga sa itong barangay lang. Mismo ang itong Layos Barangay, kapila yung magsipanan. Di ba mo reklamo ang mga tao? Okay rin ang kuno, kaya ilang kaila. O na, kanay mga ginikanan mismo, sila yung motolerate sa gani, usa sa mga problema. Ang ginikana, the family, may katapusan mo ang kun nilang anak adik. Kanang mga ito problema sa manawag na ko, mga tuskosap, kanang buwang na ilang anak. Samtang mato ni Dr. Rene Bolieser sa Human Life International, ang education kabahin sa sanctity of sex ug mga kadaot sa drug use, kinahanglang magsugod sa tagsa-tagsa ka mga pamilya, hilabi na nga daghan na kaayong kabatanunan karon ang sexually active. Among the men who have sex with other men, labi na mga batanon, they're so hot with multiple sexual partners, unknown sexual history. Was lagi ba sa mga background ng mga bata nga ka-sex nila, how many encounters in 1 month, in 1 year, plus knowing the fact na nagtuon yung mga bata or particular group of people nga normal naman siya nga akron. Bisan ang Katolikong simbahan, nahagit nga dugangan ilang catechism efforts, karon nga nagpadayon ang pagsaka sa mga kaso sa drug use ug sexually transmitted diseases. It is also an opportunity for the church again, or a time for the church to seriously also reflect on the problem. Haron doon na pa siya mas mahimo kay sa iya lang gihimo karon para niining mga butangap. Tuod man ang gubat batok sa iligal nga drogas, dili ra away sa usa lang ka ahensya. Mas ligod ang puwersa alang sa pakigbatok niini kung anaa ang pagtinabangay ug ang dedikasyon sa tanan. Andrea Patania, News 5.